أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال تبارك وتعالى في قرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العلی العظیم. اولا خداوند ذات اقدس الهی لا حمد و ثنا بس پیوت پیلزله و پیغمبرنا آل پیغمبر کا صلوات فنا درود پجاری جخص پیوت پیلزله و پیغمبرنا آل پیغمبری دشمن کنی که حقیقی دشمن شسه لعن عبدی پجاری و ساری جخص پیوت پیلزله. انتان سامعین کنی ختم الله انشاءالله صحت سلامت جخصه ننمت سنمت جخصه ماتن یان دیماه مبارک رمضان پنیم با توک به خدا نصیب و قسمت شازده بس انشاءالله. دیماه مبارک رمضان پو متی مینا یک خودسازی گین ماتن خودسازی بمینا خداوند متعال یقوز نتی کنه دیماه پو امتحان مینا، یعنی دیماه پو خداس وجود ین کونس این انشاءالله. خداوند متعال یقوز پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فی خطبه شبانیانو کسل بیوید که نتی روزه حالات یانو دی حس فینچاس بکران یک تسبیح این ذره قرارتاید جو گو یاناتس تسبیح سبحان الله ذرتا اسی طرح دی ماہ مبارک رمضان حالات یانو حس فینچاوان ایک عبادت یانو سید. حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها فیقپوس کسل بیوید که دی روزه پو فقط تخشست بنا اسکمشست پو من نی تمام اعضای جواره پو روزه لوز پر گوشن و جخ پر گوشن جس طرح انگتی لغپه کنا خداوند متعال یقپوس کی دو چخص گونه میبازره خدا از منع بسیوتا انگتی لغپه کنا گونه در میمینه منع بسیوتا و جس طرح انگتی زبانی کنا انگتی خلفق کنا کی خداوند انگتی غیبت زره تهمت زره زن زره دون دون یعنی اعضای جواریان چچنگتی زبان پو این یعنی رزون زره گناه زره و غیبت زره تهمت زره. عزیزان من روزه حالات یعنی چقچنگتس سنبنگتان لپتا چمامنگتی سام چی غیبت و تهمت تنگید عادی سونسیو دارنگتی معاشره پیانو رزون تنگ چسبونا ارزون تان چسبونا بعد حجابی نه زیاده سونسیوت دیگه نزرچا مولانا انگت چقچک تان زون چقت پقچری چان چچمین مزر زرچا واقعا زون داره چان چچمین از کی دیانا مزاقی که تنکن ارزون پا قیامت یا نقمی مزگول دانه یون چس این داره انگت زرچا یعنی دیر زون پوز واقعا انگتن شی وقت پیانو ngatan shi waqt piano de shi waqt piano kasal bion loki kuri atraf kan min is wanga du tos gunek bas wanga du tos gunek bas pin ngas du tos
ارزون تانس پندوس غیبت چی بس پیما کنتز مباشی هینتز مباشی زر بی کوشیز بلو اما کوی ده گناه پوز بس کوی کلپاقی که جاری چچوپا ملو جو این عزیزان من نینگاتس دی ماه مبارک رمضان پیانو دی پر برکت پیانو نگاتس یک هدف چیزک پر گوست یک تارگت چیزک پر گوست जिस तरह ngati कॉलेज कुने आनो ngata चाहे स्टूडेंट इन चाहे बिजनेसमैन इन जिस तरह ngati शोबु कुने आनो ngati सेमेस्टर कुने आनो ngati di kitab pu di denda pu hadap pu jakse di semester pe no ngadi complete bachin di semester pe du di business pu di sal pe no dia kharch hachin du ti bachin zerbi ngati hadap na maqsad jagdan diana chogla di mah mubarak ramazan pe no یک هدف جاک پرگوش از این خداوند متعال یقپوس هدف متی مخلوق چی دنیا تک وجود مباسد یعنی جیست چامی لومه کوران این خداوند متعال یقپوس دی دنیا تک خلق مباسد ده فریزنا قرآن یعنی ناتان لا ارشاد شد که و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون زره ناس جن انس خلق مباس الا مگر عبادت منه یعنی دو این خداوند متعال یقپوس ماه مبارک رمضان برکت بو نی نتس एक मौके एक हदफ चीजक पर गोशाज इंसुक दिमा है मुबारक रमजान पे जिस तरह ngati business kuna ngati denda kuna jagatan diana sole दिमा है मुबारक रमजान पे هدف چیزک پر گوشاد इंसु नी ngati तरस जिंदगी पु बंदगी लंचाज इंसु नि बंदगी का चुगल लंचाजिन बंदगी या आया माल दौलत बंदगी लन मरगोशिन या खुदा इबादत या बंदगी लन मरगोशाजिन अजीजान मन बंदगी یک ngati انگور چینه چوغزین انگور چیک یعنی انگور صوم چیک حسا و نازوگ اومد ده انگور پو ده یلدق پیکا ده گوچان نیم بو یود پو کل نیما پوز و چو پوز کل ده ساپوز ده لوم پوز یعنی کو تکمل کلب چو مکمل چچو ده دو چوز عوامل و نظاره که کو مکمل چچو که ده لوم پوز کویانو دنده روش بخشایش به و کوانو تست یون چه دی چوپوس و دی نیما پوس کس مین چوگت دیان چوغلا اگر کتو دیر گوند پو دی یلدق پیکنه بود یون منا دیانا چوپوس کو رول چوگت دیانا لون پوس کوی پخسپا خراب بید و دیانا چول دیا ساپوس کوی دیا چوپوس کوی تست پینس کرد دیانا چوغلا ngati بندگی و این بندگی یعنی بندگی انوک انسان لا اولاد یود پو اولاد ما انسان لا اولاد یود مال یود دولت یود یعنی صحت یود سلامت یود یعنی دو یود پو انسان لا کمال درجات کلب چازین بندگی کتو نا اگر کو بندگی نا کتو چغنا دیانا مال پوس دیانا دولت پوس دیانا صحت پوس دیانا سلامت پوس دیانا علم پوس خو ذلت طرف لکرچاز این دو این یعنی ایک بندگی یعنی بندگی خدا چهارگوش از این جیستا گویا ngati ben ngatan nokri thobana ngatang la छो कंपनी चानो दिन दिख तो बना ngati यानी दिन दाव चीन चुक जरे मिना शख्सियत पे चीन सो खुदा ला पता ngati शख्सियत को ngata अताना बारला अमाना बारला हर कास ना कासी यानी ngati गुंचा को ngati स्टेटस ला प्रोफाइल ला हर दिन दिखता अजीजान मन कम सा कम दिमा है रमजान पे नो खुदा ला जिक्स ए जागोने अंक तो मजिक्स ना यानी ngata दू चोखशी बासी जिक्स की गोया ngati सिग्नल ची तंगसियोत पना जगह चंगते सिग्नल तांसियो दुनिया ती कैमरा खिमोयो अजीजान मन यानी दुनिया ती कैमरा जो जिस तरह तांग चौक छिकी का दे सिग्नल पतांसो ना तांग दे सिग्नल इतहद डुलेंदो यानी अगर का तो दे सिग्नल इतहद का तो मडुल ना तांग ला चिबा चाजेन पुलिस चालान तांग चाजेन तांग ला देंदा बच्चा जिन ngati गाड़ी पुसिस बच्चा जिन दियानो सोला ngati दियानो रमजान पे नो ngati
روح پیانو یک نظام چوس یعنی دو تو لجیکس پنو خدای لاس کنیانو جیکس نکی دی دنیا تی لاس پیانو نی ده کنه گال پنانگاتی کنه یان دی دندا جرمانه پوکره دی دندا کره زره دیو دنیا تی دندا این لیکن خدا وند متعال فیق به کمرا و زوم یوت ngati اندر تک ngati سنیم پیانا ngati کلپیق پیانا چوم چنگاتس که تو سامت نه چام چی گچوک نورک سامت گچوک خونیک سامت نه خداوند متعال یقبلا ngati دندا پو پتایود ngati سنگی پو پتایود عزیزان من نی ngati ان شاء الله ngatan سامعین کنیز و ینتان ین کن کنیز و ngadi که زر کن کنیز گنگما دی لامپی کا عمل به خدا توفیق و نصیب شده باز و ان شاء الله ngati امام زمان مینا مخصوص امام زمان مینا دعا بچا و ngati مرجع کن ngati مجتهد کن بالاخذ مقام معظم رهبری